Ini sini Tripura Employees Federation Central Committee ni sini edisi hapangno kaisa deputation remane bisingtei dini oro phaiman jangnai sini media ro borno sini TF ni pokho theke belai ken hambaya paro tai sini oro phaiman jang pokya sini advisor board ni senior sini borong menang Sri Kumar Depurma tai aro sini advisor no borong menang Sokram Depurma tai monojit dia tai sini Bas Presiden Tingku Jomutia tai sini Bas Presiden Cipto Depurma tai General Secretary Orimet Jomutia General Secretary Sondre Depurma tai Block President Jodoh Depurma kita sini channel no media mana naik tonglai haste ni joto takote bukur dong jeng belai kena hambaya paro sini ingui sini jeng orang jeng press meet kai mana uddishong ka sini Tripura Employees Federation ni ingui nai haste ni sini edisi প্রশাসনে যারা চীন কর্মচারী রক যারা রিটায়ারমেন্ট থানায় কয়েক মানে কর্মচারী ছাত্র সংযুক্ত নাই কয়েক দফা দাবি চিনি সিএম जों স্মারকলিপি প্রদান খাইয়া অন বিসিং দङ এক নাম্বার চিনি 23 24 25 26 এই কয়েক বছর 392 জন রিটায়ারমেন্ট থাকা ও রিটায়ারমেন্ট থামানি পরিপ্রেক্ষিতে এডিসি হাপা নিনি যারা রিটায়ারমেন্ট থানায় বনি ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার কর্মচারী জীবন শেষ জীবন যে বিনি মানথাই আপনার বঞ্চিত দংখা আপনার বঞ্চিত ন মায়ের বাগে নাই বিনি ফ্যামিলি বেলাইখেন প্রবলেম দংখা বিনি বেসাবতী পড়ানি বিনি শারীরিক বার্ধক্যতা চিকিৎসা খাজানি বিভিন্নভাবে সংসার চলানো বিভিন্নভাবে বিনি মার্কেট কঠিন সমস্যার লড়াই দংখা তাই আবনে বাগে जों এডিসি হাপনো বং দাতি দাতি বং মানফাইনো রনা বাগে जों কয়জাক কয়খ্যা 2 নাম্বার টাকাইছা পয়নাখা ট্রান্সফার পলিসি যারা जों नुगौ বিশেষ করে পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গাও কাঞ্চনপুর নিনি দশটা কাঞ্চনপুর বান্দারিমা সৈগপুর বিভিন্ন জায়গাও সদরনি যখন ট্রান্সফার আবার বিনি 10 বছর 15 বছর বিন ফ্যামিলি একদম হাতল থাকতে আবার বগে जों ট্রান্সফার পলিসি जों সাকা जों এডিসি হাপনো जों রিকোয়েস্ট খাইয়া
2 বছর কেন বিনি জায়গা जों বিনি হোম एड्रेस तेरपान बागै ताई आबाद बागै एदिसि हापां जों बनो कयखेता कायसा ओंखाय जों जोंनि कर्मचारी जीवनाव जों नुगो रिटायरमेन्ट थानानै सोगा 1-1.5 বছর बिनि होम एड्रेस जों तरान बागै जों रिक्वेस्ट खायखा तांगे हिंदी যখন जों रिटायरमेन्ट थांनाय दिन नगंका सदर ब যখন बिनि गन्डसरा बा कान्जुर विभिन्न जगह हातर जखन रिटायरमेन्ट थाङो बिनि अफिसियेल करस्पन्डेन्टनि बागै नाय होम एड्रेस सेल जों जाय खायनांगौ ताई आबाद बागै जों आपनो रिक्वेस्ट खायखा ओंखाय ताकैसा ओंखाय चिनि एडिसि स्टेट गभर्नमेन्टनि जे नियोगनि दिखायमोन स्टेट गभर्नमेन्टनि जे 100 रेजिस्टार्ड पॉइंट एडिसि गभर्नमेन्ट ताई स्टेट गभर्नमेन्ट आपनि फुलु खायनाय एडिसि गभर्नमेन्ट चाकरि तालांगो ताई एडिसि एरिया जेहेतु चिनि 1984 23 আগস্ট भारतनि प्रधानमंत्री तत्कालीन चिनि श्रीमती इंदिरा गांधी जी बकायसा जोंनि शिक्षित जातिनि समाजनि रक्षक अबस्ति प्रासन बागै रजाखा ताई आबन बागै जों एडिसि हाबनो जों सावो जों रिक्वेस्ट खायो 100 रेजिस्टार्ड पॉइंट आबनो सम्पूर्ण बादिल खायनाय हायना हाय माने चिनि एडिसि हाबो जों 85% चिन बर दङ रोस्टार पॉइंट बादिल खायनाय जों सम्पूर्ण चिनि एसटि नो रना बागै जों खायजाबो ताकैसा ओंखाय जों चिनि एडिसि एरियाव गोबां चिनि पोस्ट वैकेंसी दङ चिनि जेरावनि बेकार जुबुजुबुदनि बागैनाय दाबो चिनि दुर्गम एरियाव टीचिंग स्टाफ करे टीचिंग माने शिक्षा जातिनि मेरुदण्ड ए जाति माने विभिन्न जायगाव स्कुल खाली दङ ते आबन बागै चिनि जेरावनि भविष्यनि बागैनाय शिक्षा एकमात्र मेरुदण्ड जे स्कुल मास्टर करे आबरना जों अति सत्तर जों आबर क्लेम बिना बागै जों रिक्वेस्ट खायसे एडिसि हाबम ए जे दाबिनो जों जे प्रस्ताव नागमानि आबो बेलाय खेनो वानसुका एवं बा साका जोंनो जथा सम्भव आबो जोंनो खायना आसा सरकार गसा जाका अब 120 जन जे चाकरि तम आबन तिखेनो कगलाम लग सलायगासिनो आबो जों एक्चुअली जों साजा गया तांगे हिंदी आबो एडिसि प्रशासन बाहेके तालांगा आबो जों सायमिया आबो जों साना बाबा अधिकार गरै और जों नुगो दङनि एक और जों नुगो आबो एकमात्र जानाय कोर्ट जखन रायरिनाय आबो बिनि जसा जाया आबो बर सानाय आबो सारासन कोन टेस्ट बा खायजा काबो हायदा आबो जों ताबो जे नलेज गरैखौ यात खायजा गया कोन प्रॉब्लेम दा किसे सपन फबे सालायगासिनो आबो साजा गया आबन ते कोन आलोचना होले गाबामा संगठन तो देबते सनरखा जिखा आफाय कामबा नंनि तै तो खेते कोन खाजा खायजा काबो तांनि रखाबो खायजे तिनि सिंजाया आबो साखाय आबो एडिसि प्रशासन बाके चाकरि करैया आबो जों जेहेतु कायसा संगठन आबो चिन मते जों आबो संगठन होते आबो हाय ए खायजे चिन संगठन जों आबो कोन खायजे या हमबाय चिनि मीडिया का प्रसंग एक्चुअली त्रिपुरा एमप्लॉय फेडरेशन तरफ থেকে তিনি যে সিএম আয় একটা চার্টার অফ ডিমান্ড রিজার্ভ মানি চিনি মেইন ইস্যু হমকে যে চিনি এডিসিনি যে কর্মচারী যারা রিটায়ারমেন্ট থানায় 3 বছর অতিক্রান্ত তংবাইখা বড় লিভ স্যালারি কম্পিউটেশন গ্র্যাচুইটি মানজাং তংবাইখা এবং তিনি जों সিএম नि খুবই সাইমাঙ্কা যে অমনে বাগিনাই ব চিফ মিনিস্টার বাইবো মালাইখাপো এবং অমনো একটা স্পেশাল প্যাকেজ তাবুক নাই দङ তিনি ইউ এডমিনিস্ট্রেশনबो दङ जागाव যে বসাগা একসাথে যদি অমরনো ব্যবহার রনা থাকাকে প্রায় 100 কোটি রাং নাগো একে আং সিএমনো প্রশ্ন খাইছে তরফ থেকে যে অন্ততপক্ষে তাবুক গ্র্যাচুইটি লিভ স্যালারি কম্পিউটেশন ও তিনটানি বিসিঙ্গ কাইসাবनो রনাनो মতन एक्जिस्टिंग पोजिशनाव बाहाय दङ निसंगा गा आमो बरफ साखाजोंनो जों साइटोक्लाय दङ आमनो एके जों जेहेतु बरफ ताबु साइटोक्लाय दङ अमनि बिसिङाव जेबो कायसा रोखांके बाङै हिमालय चिनि कर्मचारी गोबां बर' रक दं अ रांनो आसायनाय फादारबो चिकित्सा खालामनानै बागायनाय अपेक्षा नायसिंलाय दङ ग्र्याचुइटिबो मांखांके कम्पिउटेशनबो मांखांके लिभ स्यालारिबो मांखांके जों फादारबो थाङैनो একটা চিকিৎসা खालामनानै गोबां अमय रिटायारमेन्ट थांनाय रक दिनै अनेक रुगि कतर कतर खालाय दङ आबागिनाय जोंनो अनेक समफोराव फन खालायनो सोंहरो जे चिनि
অবরংনো নরক গানা তংমানিবা নরক যেহেতু ত্রিপুরা এমপ্লয়ি ফেডারেশনनि তরফ থেকে বনো অবরংনো সালাयनि आबागै दिनै जों मेन उद्देश्य जों दिनै सिएम नारा थांनाय माने बिसेस खालायनाय जों अ रिटायारमेन्ट बेपारनो दैनो जों सिएम बाय कक सालायगोन অমনি দেবাগে যে পেনশন হিসেবে কক সালাইকে কবিতাই না কবুনি কক সালাইকে কবুনি কক সালাইবো আমতো অন্য অনেকটা পয়েন্ট नि कक साखासिनि प्रेसिडेन्ट जोंनि টিএফ नि प्रेसिडेन्ट अजिता त्रिपुरा ब्रिफ खालायके ল্যান্ড ইস্যু নতিबो खालायके बा एडिसि ভিলেज काउन्सिल नतिबो कक सालायके चिनारा अनेकटा डिमान्ड दङ ताई दिनै प्रमोशन नतैनाय रिक्रुटमेन्ट रुल नतैनाय अनेकटा चिनि डिमान्ड दङ आमनो सोंमारा आसे ब्रिफ खालायनो नंना सट पॉइंट हिसाबै सायखोन आरोना जे एसाराबो जे अनेकटा ताबो ट्रान्सपारेन्सि एडिसिओ खायसे बर' खुंगाखौ 15-20 बছर खालायदों क्या आं रिमोटेड एरियाव खायसे ट्रान्सफार होम फेसिलिटी नाय दरकार आमरावनो जाते माने जाते आ सुबिदा जतने एमप्लय रंनो रोजाबनांथों जोंहा कक रंनो दैबो सालायगोन हामबाय